कुर्सी पूजा और लहू पूजा, पत्थर पूजा, घर की पूजा और पशु पूजा। जो कुछ है बस एक वही नादान, जो कुछ है बस एक वही नादान। इंसान को भगवान समझना है उसका अपमान, इससे तो बेहतर है कि तुम खुद को पहचानो, बदी गुनाहों से बच जाओ, बात मेरी मानो। जिसके जरिए इंसान अज दुआएं पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, शुक्रिया। क्या कहने लगा, जिंदाबाद, वाह। मैंने सोचा बुत को पूजूं रूह नहीं, मैंने सोचा बुत को पूजूं रूह नहीं मानी, इसको पूजूं उसको पूजूं क्या है मनमानी। दौलत पूजा, कुर्सी पूजा और लहू पूजा, पत्थर पूजा, घर की पूजा और पशु पूजा। जो कुछ है बस एक वही नादान, इंसान को भगवान समझना है उसका अपमान। इससे तो बेहतर है कि तुम खुद को पहचानो, बड़ी गुनाहों से बच जाओ, बात मेरी मानो। जिसके जरिए इंसान अजर दुआएं पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। अब आखिरी दो बंदों में मैंने बताने की कोशिश की और क्यों पसंद है सुनिएगा। इस मजहब में दुनिया का हर राज नुमाया है, जीने से मरने तक का हर तौर बताया है पाबंदी कलमों रोजों और नमाजों की, हज लाजिम है और लिखी फेरिस्त ज़कातों की। इंसान के हर एक अमल की खास दुआएं हैं, एक एक सूरा में मालिक की लाख शुआएं हैं। जैसे माँ बच्चे को अच्छी बात सिखाती है, अक्ली हुई तौहीद समझ ईमान बनाती है, और हिदायत जिसको दे मालिक वो पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह, शुक्रिया। इस मजहब में दुनिया का हर राज नुमाया है, जीने से मरने तक का हर तौर सिखाया है पाबंदी कलमों, है पाबंदी कलमों रोजों और नमाजों की, हज लाजिम है और लिखी फेरिस्त ज़कातों की। इंसान के हर एक अमल की खास दुआएं हैं, एक एक सूरा में अल्लाह की लाख शुआएं हैं। जैसे माँ बच्चे को अच्छी बात सिखाती है, अक्ली हुई तौहीद समझ ईमान बनाती है, और हिदायत जिसको दे मालिक वो पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। और आखिरी बंद देखिए, इसमें है तहजीब सदाकत और वफादारी, घूंघट आंचलने की लज्जा और पर्दादारी। इसमें है तहजीब सदाकत और वफादारी, घूंघट आंचलने की लज्जा और पर्दादारी। इज्जत गैरत एक सलीका और भलाई है, मजबूती बहबूदी जाहिर सिर खुदाई है। ये तो बस आमाल अदब अखलाक नफासत है, शिर्क नहीं है कुफ्र नहीं है सिर्फ अतात है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत माँ वालिद का सम्मान, बच्चों को बचपन से दिखला दे रहा है कुरान, इसीलिए ये धर्म हया के दिल को भाता है। क्या कहने, अरे भाई मोहतरमा हजरात, मैं मोहतरमा लता हया से दरख्वास्त करता हूं, हमारे उर्दू के दो मोहसिन जनाबे अब्दुल्ला मस्कती साहब और नवाब जाहिद अली खां साहब की दरख्वास्त है, हुक्म है कि वो उर्दू वाली नज्म अपनी सुना दे। ये नवाब शाह आलम साहब की दरख्वास्त है कि वो अपनी उर्दू वाली नज्म पेश करें। मैं समझता हूं उसका भी तकाजा पूरा हो गया होगा, जिन साहब ने पोस्टर में दिया था कि शोरा नया कलाम सुनाए। अब तक शोरा जो है वो वाकई ये मशारा इसलिए भी तारीख साज होता जा रहा है कि अब तक के जितने भी शायरों ने कलाम सुनाया है वो बेशतर हिस्सा उसका नया है। और मैं मुबारकबाद देता हूं मोहतरमा लता हया को और अहले हैदराबाद को। माइक पर मोहतरमा लता हया।
جی وہ آخری بند کے لیے حکم دیا گیا ہے، سن لیجیے ذرا پھر سے۔ اس میں ہے تہذیب، صداقت اور وفاداری، گھونگھٹ چلنے کی لجا اور پرداداری، عزت غیرت ایک سلیقہ اور بھلائی ہے، مضبوطی بہبودی اس میں صرف خدائی ہے، یہ تو بس اعمال ادب اخلاق نفاست ہے، شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے صرف اطاعت ہے، بڑے بزرگوں کی عزت ماں والد کا سمان، بچوں کو بچپن سے دکھلا دے رہا ہے قرآن، اسی لیے یہ دھرم حیا کے دل کو بھاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، کیا کہنے لگا، زندہ باد، واہ، سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ اردو کے لیے کہا گیا، لیکن اس سے پہلے میں ایک غزل کے چند اشعار سنانا چاہوں گی، موضوع بھی سنیے گا۔ سنیے گا۔ مجھے مچان پہ چڑھنا اگر نہیں آتا، مجھے مچان پہ چڑھنا اگر، حضرات میں محترم شبیر صاحب کوئی اپنی فطری ضرورت کے تحت جا رہے نظر تھے، کر رہی ہوں ان کے جانے پہ، ان کے ہلنے ڈلنے پہ شیریاں کی نظر کر رہی ہوں۔ سنیے آپ لوگوں کے بوتے پہ، سنیے گا۔ مجھے مچان پہ چڑھنا اگر نہیں آتا، مجھے مچان پہ چڑھنا اگر نہیں آتا، تو کیا ہے شیر سے ڈرنا مگر نہیں آتا، کسی نے خوب کہا ہے کہ جو سیاست ہے، کسی نے خوب کہا ہے کہ جو سیاست ہے، اسے وفائی کا ایک بھی ہنر نہیں آتا۔ کیا کہنے، واہ۔ اور دیکھیے ابھی بہت اچھی بات کہی گئی تھی کہ شہرتوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے، تو یہاں میں نے جن بھی دو الفاظ کا استعمال کیا، میں نے نام لیے ہیں، لیکن وہ نام صرف شہرتوں کے اور وقت کو ظاہر کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ سنیے، یہ شہرتوں کی عمر ثانیہ سے کم سن ہے، یہ شہرتوں کی عمر ثانیہ سے کم سن ہے، ڈھلی تو وقت کا اس اسپانسر نہیں آتا، بلندیوں پہ پہنچنا تو خوب دکھتا ہے، بلندیوں پہ پہنچنا تو خوب دکھتا ہے، بلندیوں سے اترنا نظر نہیں آتا۔ اور دیکھیے یہ جو کل بس کا سفر ہوا تھا، اس کے لیے میں نے خاص طور سے یہ غزل آپ کو سنائی ہے۔ چلے تھے جان ہتھیلی پہ لے کے دیوانے، چلے تھے جان ہتھیلی پہ لے کے دیوانے، محبتوں کا سفر ہو تو ڈر نہیں